ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ସେନାପତି। ସେନାପତି ଏକାଙ୍କିକାଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି। ଏହି ଏକାଙ୍କିକା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଆଧାରରେ ରଚିତ। ଏକାଙ୍କିକାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ମଧୁସୂଦନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରାଧାନାଥ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଶିକ୍ଷକ। ଲୀଳା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଧଦାୟିନୀ ପ୍ରେସର ମ୍ୟାନେଜର। କୃଷ୍ଣା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ। ରଘୁନାଥ ମାନସିଂ ଡମପଡ଼ାର ରାଜା। ବ୍ରଜନାଥ ସିଂହ ଡମପଡ଼ାର ପଟ୍ଟାୟତ। ବିମ୍ସ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର। ଧରଣୀ ଭୂୟାଁମେଳିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେତା। ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା। ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ମଧୁସୂଦନ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ। ମିଲର ପାଦ୍ରୀ। ଭିକାରୀ ଭାଇ ପ୍ରଚାରକ ନନ୍ଦକିଶୋର। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକାଙ୍କିକା ସେନାପତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଭାଗ 1। ସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତୁଠ। କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ। ଫକୀରମୋହନ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଏକାକୀ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଏଇ ଯେ ଫକୀରମୋହନ, ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଖୋଜି ଆସିଲିଣି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ରାଧାନାଥ କାହାନ୍ତି? ଫକୀରମୋହନ ଘରେ ଶାନ୍ତି କାହିଁ ମଧୁବାବୁ? ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ହେଉଛି ମାତାଜସ୍ୟ ଗୃହେ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଚ ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ଅରଣ୍ୟମ୍ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ଯଥାରଣ୍ୟ ତଥା ଗୃହମ୍। ମଧୁସୂଦନ ଶାନ୍ତି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ଜାତିର ଲଲାଟରେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ। ପଠାଣ ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଯେତେକ ବଳିଥିଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଏବେ ସେତକ ଗଲା। ସବୁ ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟତା। ଏବେ ସେତକ ବି ଯିବା ଉପରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେଇ ତ ମୋର ଦିନରାତିର ଚିନ୍ତା ମଧୁବାବୁ। ଭାଷା ସିନା ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତି। ଭାଷା ଗଲେ ଜାତୀୟତା ଆଉ ତିଷ୍ଠିବ କିପରି? ଭାଷା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏଣେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଆକାର ଧରିଲାଣି। ମଧୁସୂଦନ ମେଦିନପୁର କିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲା ଆଖି ଆଗରେ ତ ଦେଖିଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ତେଣେ ଗଲା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ। ପଶ୍ଚିମରେ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତର। ଫୁଲଝର ଶକ୍ତି ରହିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରତିହିଂସା ଅତି ଭୀଷଣ। ଫକୀରମୋହନ ସମଗ୍ର ଭାରତ କମ୍ପାନୀ ସରକାରର ପଦାନତ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ପରା 1823ରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲ। ତୁମେ ପରା ପୁଣି 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ନାଚିଥିଲ। ନିଅ ଭୋଗ ଏଥର। ବିଲେଇ ଛୁଆ ପରି ଏଠୁ ସେଠି ସେଠୁ ଏଠି ହେଉଥା। ଫକୀରମୋହନ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଏ ସର୍ବନାଶର କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ ମଧୁବାବୁ? ଏ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଧ୍ୱଂସମୁଖରୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? ମଧୁସୂଦନ ଅଛି ଫକୀରମୋହନ, ହତାଶ ହୁଅନା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ମହାସାଧନାର ଉଦ୍ଯୋଗ କରିଛ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଏଇ ତ ରାଧାନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ କାବ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରି କରି ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଉତ୍ତରୀଳା ବୀରଦର୍ପେ ସୌମିତ୍ରୀ କେଶରୀ କି କାରଣେ ରଘୁନାଥ ସଭୟ ଆପନି ଏ ତ ଦୈବ ବଳେ ବଳି ଯେ ଜନ କାହାରେ ଡରେ ସେ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ। ଫକୀରମୋହନ ତିଷ୍ଟ ରାଧାନାଥ, ଏଇ ଯେ ଆସନ୍ତି ଦେଖ ତାତ ତବ କଚିରି ଫେରନ୍ତା। ରାଧାନାଥ ଚମକି ପଡ଼ି କି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ କିତାବଟା ଏବେ ଲୁଚାଇବି କେଉଁଠି? ବାବା ଆଉ କାବ୍ୟ? ବାପାରେ ବାପା, ପୁଣି ବିଧର୍ମୀ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନର? ଫକୀରମୋହନ ହା ନା ହେ, ସେମିତି ପରିହାସ କଲି। ମଧୁସୂଦନ ଯାହା ଫକୀରମୋହନ, ତମର ସବୁବେଳେ ରସିକତା। ଏ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତୁଠ, ଦିନ ରତରତ ଆକାଶରେ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କାବ୍ୟର ଆବୃତ୍ତି ବେଶ ଭଲ ଶୁଭୁଥିଲା। ଆବୃତ୍ତି କର ରାଧାନାଥ। ଫକୀରମୋହନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଡର କାହିଁକି? ରାଧାନାଥ ଅନୁନାସିକ କଣ୍ଠରେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ରସିକତା। ପୁଣି ଆବୃତ୍ତି। ଦେବକୁଳପତି
सहस्राक्ष पक्ष तब कैलास निवासी विरूपाक्ष शैलबाला कर्म सहायिनी चय देख लंका पाने कला मेघ सम देवक्रोध आवरिछे स्वर्णमयी आभा चारिदिके देवहास्ये उच्छलिछे देख एतब शिविर प्रभु आदेश दासेर धरी देव अस्त्र आमी पशिरक्ष गृहे। आह अपूर्व कुह तो फकीर मोहन बंगला रे माइकेल जदि अमित्राक्षर छंदरे काव्य लिखिपारे आमे ओडिया रे पारिबा नहीं कहीं फकीर मोहन किंतु ओडिया भाषा से पर्यंत रहिले तो मधुसूदन रहिबो रहिबो ओडिया भाषा निश्चय रहिबो फकीर मोहन अतीतर बहु उत्पीड़न आक्रमण एड़ी ओडिया बंची मु स्पष्ट देखिपारुछि ओडियार अभ्युदयर दिन पुणी फेरी आसुछि तम परी आशावादी निराश हेले चलिबो राधानाथ खूँ खूँ काशी किंतु फकीर मोहन को आशंका दिनकु दिन जे आतंक परिणत होगा बसिलानी से दिन कलिकता रे इंडियन एसोसिएशन हॉल रे गोटे सभा हेउथिला सेथिरे राजेंद्रलाल मित्रंक परी सुधी पंडित सुद्धा गोटे भाषण दे कहिले जे बंगला और ओडियार संपर्क दुई भगिनीर संपर्क नुहे जननी और कन्यार संपर्क फकीर मोहन सेई कथार प्रतिध्वनित ओडिशा रे ओडिया स्वतंत्र भाषा नय बोली एक आंदोलनर रूप नेलाणी ता उपरे सरकारी महकुमा मानकरे ओडियार प्रवेश पथरे तो जेमतिकी कंटा छटा होइछि मधुसूदन फकीर मोहन तमे रोगटा ठीक चिन्हिल किंतु औषधटा तो बतैल नहीं फकीर मोहन से वैद्यशास्त्र रे मोर प्रवेश नहीं तापरे व्यक्तिगत उद्यम रे मध्य विशेष किछि हेबा भଳି दिसु नहीं मधुसूदन ताहले औषधटा सुनी फकीर मोहन मास्टरी करी अंक भूगोल बही ओडियार लेखि ए समस्यार समाधान हेब नहीं किछि समय रही मु बिलात जीवी फकीर मोहन बारिस्टरी पढ़ी ओडियार दाबी भिक्षार मिलिब नहीं मिलिब लढ़िबारे मु बिलात जीवी फकीर मोहन मु बिलात जीवी प्रस्थान राधानाथ मधुबाबू को देखिले मते किपरि भय लगे फकीर मोहन से विराट पुरुषर व्यक्तित्व परिकल्पना लक्ष्य सबु विराट तांको पाखरे तेणु अति क्षुद्र लगे मते शुणिले तो तांकर कथा फकीर मोहन मधुबाबू कथाटा अक्षर अक्षर सत मास्टरी चाकरी करी ए संगठित शक्ति विरुद्ध रे लड़ी हेब नहीं तुमे तो सेतबेले कलिकतार थिलो जानि नथिबो बालेश्वर जिला स्कूल मैनेजिंग कमिटी मते तड़िबा पई कि उद्यम होई नथिला राधानाथ खूँ खूँ काशी ए फकीर मोहन से अहिक कथा सब छाड़ जहा हेबार हेब एबे पारत्रिक कथाटा कौन करा जिवो कहिलो ब्राह्म हेबा कथाटा मते किंतु पसंद लागु नाही फकीर मोहन मु जहा बा ब्राह्म समाज प्रति आकृष्ट होइथिली एबे किंतु से प्रचारक ईशान चंद्र बसुटार कथा सुनी मु आउ सियाड़े मुहाउ नाही से एबे प्रचार करिबार लागिछि ओडिया भाषाटा कुआडे बंगलार गोटाए अपभ्रंश किंतु ख्रीष्ट धर्मर उदार मानविकता मते गभीर भाव स्पर्श करिछि विश्व कल्याण साधनार मैत्री मंत्र रे ही मुक्तिर संभावना रही राधानाथ किंतु फकीर मोहन बापा को तो तमें भल कर चिन्हिछ तांको डर मते हिंदू धर्म छाड़ी ख्रीष्टान हेबाकू साहस कूलौ नहीं फकीर मोहन ए कण तमर शेष निष्पत्ति राधानाथ हाँ सेहीपरि नुहे तो आउ कौन फकीर मोहन ताहेले मोर एकुटिया ख्रीष्टान हेबा कथा नहिला महादेव मंदिर रे संध्या आलतीर घंट घंटा बाजिला राधानाथ की फकीर मोहन देउल रे आलती घंट शुणी हठात पुणी मुंडिया मारिले जे फकीर मोहन एटा धर्मर कथा नुहे राधानाथ एटा संस्कार आमर संकीर्ण क्षुद्र जीवन रे एक विराट सत्तार उपलब्धि प्राणशक्ति को उद्बुद्ध करे जागृत करे उठ एथर जीवा बोधदायिनी कागजटा काली बाहरिबार कथा तेणु प्रेस को जीवाक पड़िबो फेड आउट श्रोता बंधु एठी शेष हैला एकांकिका सेनापतिर प्रथम अंकर प्रथम भाग एकांकिकाटी आपण मानकु केमिति लागुछि कमेंट करी निश्चित जणाइबे चैनल नुआ होइतिले सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नाही रहिलु नमस्कार।